রামনগরের বারাঙ্গা দক্ষিণ বস্তিতে খুশির ঈদের সম্প্রীতির বার্তা। সকাল থেকে হালকা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন জায়গায় পালিত হলো পবিত্র ঈদ উৎসব। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানা এলাকার দেপাল অঞ্চলের বারাঙ্গা দক্ষিণ বস্তিতে সুন্নি নুরানি জামা মসজিদ ঈদগাহ ময়দানে পালিত হলো খুশির পবিত্র ঈদ উৎসব। এই ঈদ উৎসব উপলক্ষে সুন্নি নুরানি জামা মসজিদ দক্ষিণ বস্তি বারাঙ্গা কমিটির পক্ষ থেকে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হলো। পবিত্র ঈদ উৎসব অজাতীয় ঐক্য, শান্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আসে। এক মাস সংযম অর্থাৎ রোজা পালনের পর ঈদ উল ফিতর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা এবং ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করে। এই খুশির দিনে হিংসা বিদ্বেষ ভুলে অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত ঈদের আনন্দ। পরস্পরকে ঈদের মোবারক বার্তা জানালেন। ঈদ কেবল আনন্দের উৎসব নয়, এটি সবাইকে সাম্য ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ করে। রমজানের শিক্ষা ধারণ করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহমর্মিতার মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়া এবং সমাজের সুবিধা বঞ্চিতদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। উৎসবের দিনগুলোতে নিরাপত্তা বজায় রেখে সবার জন্য আনন্দ সমৃদ্ধি কামনা। এদিন পবিত্র ঈদ উপলক্ষে এলাকার ছোট থেকে বড় সবাই নামাজ পড়েন। এলাকার প্রায় কয়েক শতাধিক মানুষ নামাজে জমায়েত হন। কমিটির পক্ষ থেকে সম্প্রীতির বার্তা যেমন দেওয়া হলো, ঠিক তেমনই এই কমিটির উদ্যোগে একটি শিক্ষামূলক মাদ্রাসা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হলো। মাদ্রাসা তৈরির জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ও আবেদন করা হলো ঈদ উপলক্ষে। পবিত্র ঈদ উপলক্ষে কমিটির কর্মকর্তারা সহ এলাকার প্রত্যেকটি মানুষ, শিশু থেকে বড় সবাই উপস্থিত ছিল। আমাদের বারাঙ্গা দক্ষিণ বস্তিতে নুরানি মসজিদ, এখানে মিনিমাম 700 থেকে 1200 লোক একসাথে আমরা রমজানের শেষে ঈদ পড়ি। আর সত্যি আজকে একটা খুব খুশির দিন। সবাই মিলে একটা জায়গায় ঈদগাহে আমরা নামাজ পড়ি, সেখান থেকে ছোট ছোট কুচি কাচারা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ি। আর সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছাও থাকলো, আন্তরিক ভালোবাসা থাকলো। একটি বার্তা আমি যেটা দিতে চাইছি, আজকে যে অশুভ শক্তি যে গ্রাস করেছে পশ্চিমবাংলায়, অশুভ শক্তিকে দূরে ঠেলে আমরা আজকে হিন্দু মুসলিম একই সাথে এই বার্তা দিতে চাইছি যে আমরা মিলনভাবে একটা মিলন উৎসব পালন করলাম, একে অপরের প্রতি আমরা দায়বদ্ধতা থাকলাম, এই বার্তা দিতে চাইছি। এসকে রফিকুল, বারাঙ্গা দক্ষিণ বস্তি মসজিদ কমিটি। আজকে যে ঈদের দিন আমরা সবাই একসঙ্গে একত্রভাবে নামাজ পড়েছি। আমাদের ইমাম সাহেব নামাজ পড়িয়েছেন। আমরা সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ঈদের শুভেচ্ছা। আর বর্তমান আমরা সম্প্রীতি হিসাবে প্রত্যেকে মিলনভাবে আমাদের খুব আনন্দ লাগছে এবং খুশির মনে আমরা সবাইকে ভালোবেসে বসবাস করে থাকি। এলাকা বলতে আমাদের বারাঙ্গার দক্ষিণ বস্তি আছে, প্লাস অন্যান্য জায়গা থেকে আসেন, কিছু আসেন, প্রায় 250-300 জন কি 500 জন এরকম ঈদগাহতে থাকে। আমার নাম ওহিদ আলী সাহা। আমরা মাদ্রাসার উদ্যোগ নিয়েছি। সকল মুসলিম ভাইদেরকে আমরা বার্তা দিতে চাই, আপনারা সহযোগিতায় আমাদের হাতটা দেন। আমাদের একটু বস্তিটা গরিব বস্তি, আমরা একটা মাদ্রাসা করব ইচ্ছুক নিয়েছি, আপনারা সহযোগিতা করবেন। বলছি আপনারা ভালো থাকবেন, আপনারা একটু আমাদের বস্তি দিকে একটু দেখবেন। আমাদের ইমাম সাহেব আমাদের অনেক 4.5 বছর মতন আছেন, উনি এখানে মাদ্রাসাটা উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা এই মাদ্রাসাটা সিরাজউদ্দিন খান, বারাঙ্গা দক্ষিণ বস্তি নূরে মসজিদে আমি সভাপতি। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बड़ी खुशी की बात यह है कि तमामी हजरात ने मिल करके ईदगाह के सरजमीन पर ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए, और ये खुशी हर जगह होती है और होना भी चाहिए। हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि आज सारी बस्ती वालों ने मिल करके इकट्ठा हो करके ईद उल फितर की नमाज़ अदा किया है। और इस ईद उल फितर के नमाज़ों में बहुत ऐसी जगहों से भी आए हैं, बाहर से भी लोग तशरीफ़ लाए हैं। और अल्लाह और उसके रसूल का फरमान अली शान है कि ईद उल फितर के नमाज में इकट्ठा होकर पढ़ना ये ज़्यादा सवाब और ज़्यादा बेहतर है। और बोलने की बात यह है कि इसी तरह से हमेशा भाईचारे आपस में मोहब्बत रहे और मिलजुल के साथ ईद उल फितर की नमाज हमेशा इसी तरह अदा करते रहे। और एक ऐलान ये भी है हमारी तमाम मुहिबान अहले मुसलमानों से, दुनिया में जितने भी हमारे मुसलमान भाई जहाँ जहाँ भी बसे हुए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है
कि आज ईद उल फित्र की नमाज पढ़ा जा चुका है और यही मिंबर के सामने खड़े होकर के मैं तमाम मुसलमानों से अपील और गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इस साल हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और जो मेन सदर साहब है, इन तीनों और तमाम मुहिबान बस्ती के अहले मुसलमानों का ये एक उमंग लिया है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग चाहते हैं कि यानी दीन का काम हो। दीन का काम के मतलब ये है कि एक मदरसा किया जाए जिसमें बच्चे उसमें तालीम हासिल करें, और हुजूर का फरमान है कि जिस जगह पे दीन फैला जाता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि इन लोगों ने ये सिद्धांत लिया है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि परवरदिगार हमारे मेंबरान हजरात को इस उम्मीदों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम मुहिबान अहले मुसलमानों से भी मेरी यही गुजारिश है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह मदरसे के काम शुरू किया जाएगा। लिहाजा तमाम मुहिबान अहले मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात जो भी ताउन कर सकते हैं भरपूर ताउन करें, क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी इदारा बनाया जाता है वहाँ पर किसी का भी बच्चा अगर पढ़े तो हुजूर का फरमान है कि जिसने भी उस मदरसे में हिस्सा लिया इस दुनिया में भी वो कामयाब रहते हैं, और जब वो इंतकाल होता है तो उस मदरसे के पढ़ने के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला उसे कब्र में भी मग़फ़िरत अता फरमाता है। और जब हश्र के मैदान लगेगी वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला उस दारे यानी तलबा के सदक़े में अल्लाह उनको सिफारिश अता फरमाएगा। तो लिहाजा तमाम मुहिबान अहले मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि हर जगह पर दीन का काम होना चाहिए। ये खुशी की बात है और बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारी इमामत 2021 से शायद 2020 से हमारी इमामत हो रही है। तकरीबन 4 से 4.5 साल होने लगा है। यहाँ के लोग बड़ी मुखलिसाना है और बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, और इन लोगों ने हमें मोहब्बतों के साथ रखा है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक होगा इंशाअल्लाह फिर इन लोगों के समाज में और बीच में इंशाअल्लाह जब तक होगा इंशाअल्लाह हम लोग रहेंगे। कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि सारे लोग एक इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। हाफिज़ शहाबुद्दीन कादरी, हमारा घर झारखंड, ज़िला गोड्डा। রামনগর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, ডিএন আপডেট।